নমস্কার, আমি ডলি দুর্গাপুরের শৈলেশ বুটিক থেকে কিছু বিডি কটন আর কিছু মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ কটন নিয়ে আসলাম। তাহলে দেখাতে শুরু করি। এগুলোর কোনো বিপি নেই, এটাও একটা বিডি কটনের শাড়ি। আঁচল পোর্শনটা যাচ্ছে এরকম, অল ওভার শাড়িটা এরকম, অল ওভার শাড়িটা আঁচলের পর থেকে এরকম যাচ্ছে, এরকমটা যাচ্ছে এরকম, অল ওভার বডিটা যাচ্ছে এইভাবে। এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ব্যাক পোর্শনটাও যাচ্ছে শাড়ির এইভাবে। এগুলোর কোনো বিপি নেই, অল ওভার শাড়িটা যাচ্ছে এরকম। একটা শিপিং চার্জ রয়েছে, যাদের পছন্দ হচ্ছে তারা আমার व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करो। ये भी जा रहा है प्योर कॉटन के ऊपर, बीडी कॉटन के ऊपर, दोनों तरफ पार जा रहा है। ऐसा बॉडी में ऐसे ऐसे किया हुआ है, आंचल में टार्सल किया हुआ है। इसका बैक पोर्शन जा रहा है ऐसा। इसका कोई बीपी नहीं है। जिसको भी पसंद आ रहा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सामने বিয়ে বাড়ি এবং তাই কিছু কটন দেখিয়ে দেওয়া। এটা যাচ্ছে শাড়ির আঁচলটা, আঁচলে এরকম টার্সেল রয়েছে আর এরকম পাড় যাচ্ছে দুদিকে। এই শাড়ির পাড়টা যাচ্ছে এরকম একটু উইভিং করা, পাড়টা যাচ্ছে এরকম, আঁচলটা এরকম যাচ্ছে আর অল ওভার বডিতে যাচ্ছে এইভাবে। ব্যাক সাইডটা যাচ্ছে শাড়ির এইভাবে আর এই পার্টটা পুরোটা কন্টিনিউ হচ্ছে। এই শাড়িটারও কোনো রকম ব্লাউজ পিস নেই, দুদিকে পার্টটা যাচ্ছে এরকম, আঁচলে এরকম টার্সেল করা রয়েছে আর ভেতরে এই কাজটা যাচ্ছে। এই শাড়িটার দাম হচ্ছে 1000, मिनिमम একটা शिपिंग चार्ज রয়েছে। ये भी बीडी कॉटन के ऊपर जा रहा है। ये जा रहा है आंचल पोर्शन, आंचल पोर्शन में ऐसे जा रहा है और दोनों तरफ ऐसे पार में काम किया हुआ है और इसका बैक साइड भी ऐसे जा रहा है, दोनों तरफ पार कंटिन्यू है, अंदर में ऐसे जा रहा है। इसका भी कोई ब्लाउज पीस नहीं है, मिनिमम शिपिंग चार्ज है। এটাও দেখাচ্ছি আর একটা বিডি কটন। এটা হচ্ছে আঁচল, এটা যাচ্ছে আঁচল, এটা পুরোটা এরকম করে উইভিং করা যাচ্ছে। কালারটা খুব সুন্দর, যেমন আসছে মোবাইলের ক্যামেরায় ঠিক সেরকম কালার। এটা যাচ্ছে আঁচল, এটারও কোনো রকম বিপি নেই আর অল ওভার শাড়িটা আঁচলে এরকম টার্সেল দেওয়া রয়েছে আর অল ওভার শাড়িটা এরকম করে উইভিং যাচ্ছে। অল ওভার শাড়িটা এরকম করে উইভিং যাচ্ছে। শাড়িগুলো বেশ লম্বা, বড়, বহরটা অনেক বড়, আমার একদম এতটা আসছে। এইটা যাচ্ছে শাড়ির আঁচলটা, এটা হচ্ছে শাড়ির আঁচলটা আর অল ওভার শাড়িটা এরকম করে উইভিং করা যাচ্ছে। এটার দাম হচ্ছে, এই শাড়িটার কোনো রকম বিপি নেই, এটার দাম হচ্ছে 1200, মিনিমাম শিপিং চার্জ রয়েছে। এটার দাম হচ্ছে 1200 এবং মিনিমাম একটা শিপিং চার্ज রয়েছে। ये भी बीडी कॉटन के ऊपर जा रहा है। ये जा रहा है आंचल पोर्शन, आंचल में ऐसे वीविंग किया हुआ है, बैक पोर्शन ऐसे जा रहा है। ये साड़ी वीविंग किया हुआ है, ऑल ओवर साड़ी में ऐसे काम किया हुआ है। ये जा रहा है अंदर की पोर्शन, पूरा ऑल ओवर साड़ी में ऐसे काम जा रहा है, पूरा साड़ी में ऐसे वीविंग का काम किया हुआ है। इस रेंज में ये साड़ी बहुत ही सुंदर साड़ी है, ऑल ओवर साड़ी जा रहा है ऐसा। इसका प्राइस है 1200, मिनिमम शिपिंग चार्ज है। कलर मोबाइल के कैमरे में जैसे आ रहा है वैसा ही कलर है। আপনাদের কেমন লাগছে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। এইটা যাচ্ছে শাড়ির আঁচলটা, এইটা যাচ্ছে শাড়ির আঁচলটা, আঁচলটা যাচ্ছে এইভাবে একদম উইভিং করা।
এটা একদম উইভিং করা। ব্যাক পোর্শনটা যাচ্ছে এরকম, আর অল ওভার শাড়িটা যাচ্ছে এরকম উইভিং করা। শাড়ির রংটা খুব সুন্দর। অল ওভার শাড়িটা যাচ্ছে এরকম। এটারও দাম হচ্ছে 1200। মিনিমাম একটা শিপিং চার্জ রয়েছে। যাদের পছন্দ হচ্ছে তারা আমার व्हाट्सएप नंबरे मैसेज करो। ये भी साड़ी वीविंग का साड़ी है। ये जा रहा है आंचल पोर्शन, ये जा रहा है आंचल पोर्शन। आंचल में ऐसे वीविंग किया हुआ है। बैक पोर्शन ऐसे जा रहा है, साड़ी का बैक पोर्शन ऐसे जा रहा है। अंदर में ऐसे वीविंग का काम किया हुआ है। ये जा रहा है इसका बैक पोर्शन। इसका कोई बीपी नहीं है। ऑल ओवर साड़ी ऐसे वीविंग किया हुआ है। इसका प्राइस है 1200। मिनिमम शिपिंग चार्ज है। जिसको भी पसंद आ रहा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। साउथेर वीविंग करा शाड़ी देखाচ্ছি। এটা যাচ্ছে আঁচলটা। শাড়ির রংটা খুব সুন্দর, দামের তুলনায় শাড়িটা খুবই সুন্দর। এটা যাচ্ছে ব্যাক পোর্শন, খুব ভালো একটা জারি। এটা উইভিং করা, কোনো রকম ইচিং এর ব্যাপার নেই। এটা যাচ্ছে আঁচলটা। আঁচলের মধ্যে এরকম টার্সেল দেওয়া আর এইভাবে জারির কাজ করা রয়েছে। ভেতরটা বোঝা যাচ্ছে কিনা, ব্যাক পোর্শনটা ধরি। ভেতরটা এরকম সেলফ উইভিং করা রয়েছে। বিপিটার মধ্যেও এরকম সেলফ একটা উইভিং করা রয়েছে। গ্রিনের মধ্যে গ্রিন দিয়ে সেলফ উইভিং করা। ভেতরে বিপির মধ্যে এটা যাচ্ছে বিপির হাতার কাজটা। বডি পোর্শনে এরকম সেলফ একটা উইভিং যাচ্ছে এই খয়েরি কালারের ওপর। এই বাজেটে এই শাড়িটা আমার মনে হয় খুবই সুন্দর একটা শাড়ি। এটার দাম হচ্ছে 1300। মিনিমাম একটা শিপিং চার্জ রয়েছে। আঁচলটা এরকম সিল্ক টাইপে যাচ্ছে, বাট बॉडीটা कॉटन एवं कंफर्टेबल मटेरियल एंड साउथ की कॉटन जा रहा है, साउथ की मटेरियल है। आंचल पोर्शन जा रहा है ऐसे टार्सल करके जरी का काम है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जरी है। ये जा रहा है ग्रीन कलर के ऊपर टार्सल एंड वीविंग किया हुआ है। आंचल पोर्शन जा रहा है, आंचल पोर्शन जा रहा है ऐसा, और ये जा रहा है इसका, ये जा रहा है इसका बॉडी पोर्शन। बॉडी में ऐसे जरी का पार्ट जा रहा है। ऑल ओवर साड़ी ऐसे किया हुआ है। ये मटेरियल, ये जरी का वीविंग किया हुआ है आंचल में, और अंदर में जा रहा है ये कॉटन बेस सेल्फ वीविंग है। कंफर्टेबल मटेरियल। इस रेंज में बहुत ही सुंदर एक साड़ी है, खुद के लिए भी और गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी बहुत ही सुंदर एक साड़ी है। और ये जा रहा है इसका बीपी। बीपी पोर्शन में ऐसे सेल्फ वीविंग किया हुआ है, दोनों तरफ ऐसे जरी का वीविंग किया हुआ है। इसका प्राइस है 1300। मिनिमम शिपिंग चार्ज है। और एक तेलिया कटन देखिए दिच्छी। এটা যাচ্ছে আঁচল পোর্শন। আঁচল পোর্শনটা এরকম, এটারও কোনো রকম বিপি নেই। এটা হচ্ছে আঁচল। আঁচলটা যাচ্ছে এরকম অল ওভার শাড়িটা। ওপরে পাড় যাচ্ছে এরকম উইভিং করা ব্লুর মধ্যে, রয়্যাল ব্লুর মধ্যে। আর ভেতরটা যাচ্ছে এরকম হালকা একটা কালার। ভেতরটা এরকম হালকা একটা কালার দিয়ে অফ হোয়াইট দিয়ে এরকম যাচ্ছে উইভিং। তেলিয়া কটন নিয়ে তো কিছু বলার নেই, একদম কমফোর্টেবল কটন একটা মেটেরিয়াল। এই যাচ্ছে অল ওভার শাড়িটা। এটার দাম হচ্ছে 3500। मिनिमम একটা शिपिंग चार्ज রয়েছে। ये तेलिया कॉटन है, इसका ये जा रहा है इसका आंचल पोर्शन, और
ऑल ओवर साड़ी ऐसे दोनों तरफ रॉयल ब्लू का पार्ट जा रहा है और अंदर में ऐसे सॉफ्ट वाइट के साथ ऐसे वीविंग किया हुआ है। ऑल ओवर साड़ी ऐसे जा रहा है। इसका प्राइस है 3500। मिनिमम शिपिंग चार्ज है। जिसको भी पसंद आ रहा है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज की। যাদের আমার ভিডিওটা ভালো লাগছে তারা আমার ভিডিওটা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও এন্ড ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক, দেখা হবে নতুন কিছু কালেকশন নিয়ে। নমস্কার।